बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मॉडीज ने सऊदी अरब की क्रेडिट रैंकिंग बढ़ा दी। मॉडीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने तवील मुद्दती मुकामी और गैर मुल्की करेंसी के मसाइल के लिए सऊदी अरब की रैंकिंग A+ से बढ़ाकर AA3 कर दी है। अल अरबिया के मुताबिक एजेंसी ने आउटलुक को मुस्बत के बजाय मुस्तहकम करने पर नजरसानी की, जो अगले 12 महीनों के दौरान मुल्क की क्रेडिट रेटिंग को मुस्तहकम करने की तरजीह को जाहिर करता है। ये पेशरफ्त खतरात और रेटिंग को बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई करने वाले अवामल के दरमियान तवाज़ुन की रोशनी में सामने आई है। एजेंसी ने रेटिंग को अपग्रेड को मौशियत को मुतनव्वे बनाने की कोशिशों के तसलसल से मंसूब किया। इम्कान है सऊदी अरब इस रफ्तार को जारी रखेगा, जो वक्त के साथ साथ तेल की मंडी के उतार चढ़ाव के खतरात से सऊदी अरब को महफूज करने और कम कीमत पर कार्बन की मुंतकली का बाइस बनेगा। सऊदी अरब के कई इलाके मंगल तक बारिश की जद में रहेंगे। सऊदी महकमा शहरी दफा ने बताया कि सऊदी अरब के कई इलाकों में आज हफ्ता से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। SPA के मुताबिक शहरी दफा ने बयान में कहा कि मक्का रीजन में शदीद बारिश, ज़ालाबारी और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। रियाद, कसीम, हायल, हदूद, शमालिया, शर्किया, बाहा और असीर के इलाकों में दरमियाने दर्जे से शदीद बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि तबूक, अल-जौफ और निशरान के इलाके हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की जद में रहेंगे। बेटे ने जिगर का टुकड़ा अतिया करके वालिद की जान बचा ली। सऊदी अरब में रियाद रीजन की गवर्नरेट अल कविया में बेटे ने एक मिसाल कायम करती अपने जिगर का टुकड़ा अतिया करके वालिद की जान बचा ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी मुबारक बिन जाफिर अल जरवी अल कहतानी ने अपने वालिद जाफिर बिन राजे अल जरवी अल कहतानी को जिगर का 57% हिस्सा अतिया करके मुश्किल सूरत हाल से निकाला। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद मुबारक बिन जाफिर ने कहा, जिगर का अतिया देने का फैसला मैंने इसलिए किया कि वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए वक्फ कर दी, अब हम भी उस लिए कुछ करें। रियाद के किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में टेस्ट हुए, जिनमें कामयाबी के बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का फैसला किया। मुबारक बिन जाफिर का कहना था, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे वालिद की इस तरह खिदमत का मौका दिया। इन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी और वालिद की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इलाके के हमायदीन ने भी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। रियाद में खजूर वर्ल्ड मेला, जहाँ सकाफत की भी नुमाइश होती है। रियाद में खजूर वर्ल्ड मेला जारी है, जहां खजूरों की नुमाइश के साथ साथ सऊदी अरब की सकाफत और तहजीब को भी नुमाया किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक विजिटर्स की सहूलत के लिए सऊदी अरब के रीजन्स के हिसाब से हर इलाके की खजूर चखने का मौका मिलता है। विजिटर्स की ज़ियाफत के लिए सुकरी, खलास, अजवा के साथ साथ सऊदी कहवा से मेज़बानी की जाती है। मेले की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ खजूरों के स्टॉल नहीं लगे, बल्कि नौजवानों के नए बिजनेस से भी मुतारिफ कराया गया है, जिन्होंने खजूर से नई प्रोडक्ट मुतारिफ कराई है। मेले में खजूर से बनी चॉकलेट, खजूर का जोश और खजूर से बनी पेस्ट्री भी दस्तयाब है। मेले में मुकामी और आलमी शेफ के लिए भी अलग अलग जगह मौजूद हैं, जहां खजूर से मुख्तलिफ किस्म के मीठे तैयार किए गए हैं। मेले में सऊदी अरब की तहजीब और सकाफत को नुमाया करने के लिए नवादरात और दस्तकारियां भी फरोख्त के लिए रखी गई हैं। रियाद मेट्रो के पहले प्रोजेक्ट का आगाज़ 27 नवंबर से होगा। टिकट की कीमत क्या होगी? रियाद मेट्रो का जुज़वी आगाज़ 27 नवंबर को हो रहा है। पहले मरहले में 3 रूट के लिए सर्विस शुरू हो रही है। उसके बाद दिसंबर के वस्त तक मज़ीद 3 रूट के लिए सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में अल अरूबा से अल बथा और किंग खालिद एयरपोर्ट से रिंग रोड अब्दुर्रहमान बिन औफ और शेख बिन हसन बिन हुसैन तक होगा, जो कि मुकम्मल गुंजाइश के साथ 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेट्रो सर्विस का दूसरा मरहला, जिसका आगाज़ दिसंबर के वस्त में किया जाएगा, ये रूट शाह अब्दुल्ला रोड से शाह अब्दुल अजीज सिटी तक मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत फराहम करेगा। किरायों के हवाले से ज़राए का कहना था कि इस बारे में ऐलान चंद दिन में किया जाएगा। इंतज़ामिया की कोशिश है कि किरायों को बहुत हद तक मुनासिब रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जाए, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक रश की कैफियत को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। वाज़ेह है कि अप्रैल 2012 में सऊदी काबीना ने रियाद में ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए मेट्रो मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया था। मदीना मुनव्वरा में कोकीन की स्मगलर खातून को सजाए मौत।
وزارت داخلہ نے کہا کوکین کی اسمگلر خاتون پر وزارت کا فیصلہ نافذ کرتے ہوئے سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ نائجیریا سے تعلق رکھنے والی خاتون شکیرات العائدی کو کوکین اسمگل کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا۔ تمام شواہد اور ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جرم ثابت ہونے اور فساد فی الارض پھیلانے پر سرگرم کرنے کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد اپیل کورٹ نے زیریں عدالت کے فیصلے کی تصدیق کی اور ایوان شاہی نے عدالت کا فیصلہ نافذ کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت نے کہا کہ آج مدینہ منورہ میں عدالت کا فیصلہ نافذ کرتے ہوئے مذکورہ خاتون کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی آرکیسٹرا نے ٹوکیو کے سامعین کو حیران کر دیا۔ سعودی عرب کی میوزک اتھارٹی نے سعودی آرکیسٹرا کے عالمی دورے کے ایک حصے کے طور پر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں سعودی آرکیسٹرا کے شاہکار کے عنوان سے ٹوکیو اوپیرا سٹی تھیٹر میں ایک کنسرٹ کا انعقاد کیا ہے۔ العربیہ کے مطابق کنسرٹ میں میوزیکل ایکٹ کا ایک گروپ دیکھا گیا جس نے اپنی کارکردگی سے سامعین کو حیران کر دیا۔ سعودی نیشنل آرکیسٹرا اور کوئر کے 100 موسیقاروں اور گلوکاروں نے شرکت کی۔ کنسرٹ میں روایتی سعودی گیت پیش کیے گئے۔ آرکیسٹرا کے کنسرٹ میں اینیمی میڈلے کے لیے ایک سیکشن مخصوص کیا گیا جس میں جاپانی سامعین کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ کنسرٹ میں موجود جاپانی اور عرب سامعین کی طرف سے زبردست رد عمل سامنے آیا۔ سامعین نے گرم جوشی سے تالیاں بجائیں۔ انہوں نے موسیقاروں اور فنکاروں کے درمیان زبردست ہم آہنگی کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس منفرد سعودی ٹچ نے تقریب کو منفرد بنا دیا۔ سعودی عرب کی نئی ریڈیو سروس پوڈ کاسٹ بھی نشر ہوں گے۔ سعودی ریڈیو ٹی وی اتھارٹی اتوار 24 نومبر سے سعودی ریڈیو پلس کے عنوان سے سمارٹ موبائل صارفین کے لیے سروسز کا آغاز کر رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موبائل ایپ کے ذریعے سعودی ریڈیو کی سروسز کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ نئی ریڈیو سروس میں ریڈیو ریاض، ریڈیو جدہ، سعودی ریڈیو، قرآن کریم ریڈیو، ندائے اسلام ریڈیو، خزامی ریڈیو کے علاوہ اخبار ریڈیو بھی شامل ہیں۔ اپلیکیشن سروس سے ڈائریکٹ آڈیو اور ویڈیو نشریات کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا جو انتہائی اعلیٰ معیار کا ہوگا اور صارفین کے لیے مثالی تجربہ ثابت ہوگا۔ سعودی ریڈیو پلس سروس کے ذریعے سامعین کی دلچسپی کے پروگرامز بھی پیش کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ سعودی اپلیکیشن کے ذریعے اسٹوڈیو سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی جس سے سامعین اپنی رائے اور پسند کے بارے میں بھی آگاہ کر سکیں گے۔ ریڈیو سروس روایتی پروگرامز پر ہی مشتمل نہیں ہوگی بلکہ پوڈ کاسٹ بھی اس میں پیش کیے جائیں گے۔ سعودی سرحدی محافظوں نے جازان میں 2 شہریوں کو بچا لیا۔ سعودی عرب کے جازان ریجن میں سعودی سرحدی محافظوں کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے 2 شہریوں کو بچا لیا جن کی کشتی کھلے سمندر میں خراب ہو گئی تھی۔ اوقات اخبار کے مطابق سرحدی محافظوں نے ریسکیو آپریشن کو مکمل کیا اور شہریوں کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ امداد تھی ان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف بارڈر گارڈز نے میرین ٹائم سیفٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنے اور احتیاط برتنے پر زور دیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مشرق کے ریجن میں 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں 994 پر کال کر کے کسی بھی قسم کی ایمرجنسی طلب کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات سمندر میں اونچی لہریں اٹھنے اور کشتیوں کو پرابلمز آنے پر وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے 911 اور 994 پر کال کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔